والثالث شكر العمل، شكر الجوارح الأعمال. فكل طاعة نقوم بها هي شكر لله عز وجل. الصلاة والصيام والزكاة، كل الأعمال هذه هي شكر لله عز وجل. Yang ketiga adalah syukur dalam bentuk pekerjaan. Jadi segala ketaatan yang kita lakukan, sholat kita, ibadah kita, zikir kita, itu merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. والذي يعني من عليه ببيت ينوي أن يجعل هذا البيت بيت خير وبيت طاعة لله عز وجل، يصرف عن بيته ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. Di sini beliau mengajarkan ketika kita berkeinginan atau sudah membeli rumah dari awal seperti ini, kita niatkan semoga rumah ini nanti jadi rumah kebaikan, rumah ketaatan, rumah yang mendekatkan kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. ويعني هناك أمور هي يسيرة لكن فيها خير عظيم في البيت، هي أمور يسيرة لكن بعض الناس يعني لا تفعلها ربما لا يتنبه لها، وهي سهلة وفيها خير عظيم في البيت. Ada beberapa hal yang sebenarnya mudah kita lakukan, ya, cuma memang banyak yang melalaikannya. Yang bisa kita lakukan di rumah sehingga nanti rumahnya itu penuh dengan berkah, penuh dengan kebaikan. Jadi di situ banyak keharmonisan dan kita rasakan rumahnya itu teduh, sejuk seperti itu. Nah, kata beliau ada beberapa hal yang sebenarnya mudah saja kita lakukan, cuma banyak orang yang tidak peduli. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا أنس: يا بني إذا دخلت بيتك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. يعني ينبغي أن نتأمل كثيرا في هذا الحديث عندما قال سلم يكن بركة، إذا هناك علاقة بين السلام والبركة في البيت. ومعنى ذلك عندما تدخل وتقول السلام عليكم، هذه كلمة سهلة لكن حصل نتج عنها خير عظيم يكن بركة. هذا النبي العظيم يوحى إليه ربي علمه ما لا نعلم فأطلعه فاطلع على أسرار عظيمة، فينشأ على الكلمة البركة، والبركة كلمة جامعة لخيرات كثيرة. Jadi ada sebuah hadis yang Rasulullah SAW di mana Rasulullah SAW bersabda mengatakan kepada Sayyidina Anas khatib beliau, wahai anakku, ketika antum sedang atau akan masuk rumah maka ucapkanlah salam, niscaya hal tersebut akan menjadi sebab keberkahan untukmu dan untuk keluargamu. Kata beliau, kata-kata berkah ini sangat kata berkah ini mencakup banyak hal. Namanya berkah. Berkah itu definisinya kebaikan yang selalu bertambah. Khairun ya ilahiyun yatazayyad. Jadi keberkahan yang selalu kebaikan yang selalu bertambah. Jadi maknanya berkah itu sangat luas sekali. Itu coba salam yang assalamualaikum seperti itu aja kadang mungkin kita lupa ya. Padahal itu menjadi salah satu sebab keberkahan rumah yang kita yang kita tinggali. وإذا دخل البيت وما وجد أحد في البيت أو يعلم أن البيت فارغ، بيت غير مسكون لا يسكن أو مسكون لكن ما في أحد، إذا دخل يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. Ketika tatkala rumahnya lagi kosong, memang kita tahu rumah itu kosong, kita pun bisa mengucapkan salam. Cuma cara bersalamnya seperti ini: Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Caranya seperti itu. وهذه صيغة السلام هي مراتب، يمكن أن تقول السلام عليكم أو ورحمة الله أو وبركاته، تزيد يعني تنتهي عند كلمة بركاته آخر شيء، لكن كل قسم فيه ثواب. السلام عليكم 10 حسنة، ورحمة الله 20، وبركاته 3. فمن أراد ال30 يكمل للأخير. Dan cara mengucapkan salam ini ada 3 tingkatan pahalanya. Kalau kita mengucapkannya cuma assalamualaikum, kita dapat 10 pahala. Warahmatullah, kita dapat 20 pahala. Wabarakatuh, kita nambah 30 pahala. Jadi seharusnya kita kalau mengucapkan salam itu ya kita sempurnakan. Cuma sedikit kan kalimatnya. أحد العلماء إما من الصحابة أو التابعين يعني غاب عني كان يقرأ آية الكرسي في كل يوم في زوايا البيت أربع مرات، كل زاوية يقرأ آية الكرسي مرة. سبحان الله.
Yang satu yang dilakukan oleh sebagian para ulama, yaitu salah satu tabi'in, itu beliau memiliki rumah dan itu setiap hari itu di pojok-pojoknya itu selalu dibacakan ayat kursi setiap hari. Jadi ada 4 pojok kan ya dalam rumah tersebut, setiap pojoknya dibacakan ayat kursi totalnya jadi 4 kali dalam satu hari. ويعني البيت الذي تقرأ فيه آية الكرسي لا يدخل الشيطان. إذا قرأت آية الكرسي في تلك الليلة لا يدخل الشيطان. Dan perlu diperhatikan ya, rumah yang di situ dilantunkan atau dibacakan ayat kursi itu setannya tidak bisa masuk. Jadi penting sekali ayat kursi itu dibaca dan dikontinukan. ونحافظ على سورة ياسين على الأقل مرة في الصباح مرة في المساء. هذه يعني فيها نفع كبير، فيها فائدة عظيمة سورة ياسين إذا قرأت في أول النهار وفي آخر النهار. Kita sempatkan juga kalau bisa pagi dan sore itu kita baca surat Yasin. Itu karena di dalamnya terdapat manfaat yang sangat agung sekali, sangat besar sekali. ورد حديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة ياسين أول النهار قضيت حوائجه، إما مرفوع أو موقوف، يعني إما حديث مرفوع أو من كلام أحد الصحابة والتابعين، لكن هذا لا يعلم بالقريب، هذا يرجع إلى المرفوع. إذا من قرأ سورة ياسين أول النهار قضيت حوائجه، كم فيها من سر تيسير هكذا وسهولة في الأمور. الله أكبر. يعني هذا الذي يتلو سورة ياسين كم يخسر، كم يفوت من الخير. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Darimi meriwayatkan sebuah hadis, mungkin darajat tingkatan hadisnya masih dipertanyakan, cuma bisa untuk diamalkan. Hadis tersebut mengatakan barang siapa yang di awal siangnya membaca surat Yasin, maka Allah akan mengabulkan hawaiju, semua atau segala hajat atau hajat-hajatnya, apapun itu hajatnya bisa dikabulkan dengan cara membaca surat Yasin. Kata beliau, surat Yasin kalau dibaca mungkin beberapa menit atau maksimal paling setengah jam, nggak nyampe. Kalau setengah jam cuma beberapa halaman aja gitu kan. Nah itu baca surat Yasin, cuma di sini keberkahan, kemudian hajat-hajat kita itu bisa terkabul semua. Seperti itu. وأيضا يعني من الأمور المهمة في البيت طلب العلم. المسهل نسمع، يعني الذي لا يتفرغ لطلب العلم يسمع دروس العلماء، يسمع سلسلة كل يوم درس أو درسين بحسب الوقت، يأخذ هكذا السلسلة للعلماء المعروفين بالاستقامة، يسمع دروسهم، في دروس الشيخ بويا يحيى، في دروس دلوة، في دروس الشيخ عبد الصمد له دروس كثيرة. هؤلاء العلماء الثقات، لكن لا يسمع لأي واحد حتى يسألنا من سيسمع له، يسأل لأن اليوتيوب فيه بعض الناس المخربين، فنحن ندله على الناس الثقات إن شاء الله. Terus kata beliau, untuk memanfaatkan waktu kita, meskipun kita tidak menjadi misalnya jadi anak santri di pondok pesantren atau gimana, kita sempatkan ya untuk tetap mencari ilmu dengan cara mengikuti kajian. Nah, kita bisa di situ mendengarkan beberapa tokoh ulama di YouTube, kan sekarang banyak, itu mudah saja kita dengarkan sambil kita melakukan aktivitas kita sehari-hari, sambil masak misalnya, atau sambil cuci baju, sambil apapun itu bisa sekarang dilakukan dengan cara mendengar di YouTube. Nah, cuma di sini beliau menekankan di sini harus hati-hati. Kalau kita mau mendengarkan kajian Islam itu kita harus benar-benar cari ulama-ulama yang amanah, karena kita mungkin tidak bisa tuh membedakan mana yang amanah, mana yang bisa dipercaya, mana yang soleh. Nah itu nanti kita bisa bertanya kepada contohnya kepada beliau atau kepada yang lain yang kita ketahui kesolehannya. Kita bisa mendengar misalnya kajiannya Buya Yahya, misalnya kita juga bisa mendengarkan kajiannya Ustaz Abdul Somad misalnya. Itu di Pasuruan itu juga banyak ulama-ulama habaib yang ma'ruf, itu Habib Ali Baharun, Habib Segaf, Habib Zain, itu ada di pondok pesantren Darul Ukhwah Dakwah di Dalwarti. Jadi sekarang mudah sebenarnya untuk mengakses informasi tentang keagamaan ini. Jadi gimana caranya kita
membina keluarga, merawat keluarga kita dengan cara-cara yang Islami. Insyaallah mudah. Alhamdulillah ya Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ika al-husna kalimatika at-tammah wal qur'anil 'azim wa ismika al-'azam bi sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an tubarik li ahlina fi shira'i hadha al-bayt wa an tubarik lana fi a'malina wa taj'al a'malana muyassara wa an tuyassira lana jami'an a'malana wa taj'alha خيرا وبركة واجعلها ميسرا اللهم يسر امورنا واقض حوائجنا واغفر ذنوبنا واعط كل منا سؤله على النحو الذي يرضيك عنا واجعلنا من عبادك الصالحين المستقيمين المخلصين المقبولين واجعلنا وذرياتنا قرة عين لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا منحرفا اللهم اجعلنا محبين محبوبين يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك الرضا والعفو عما مضى صلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحه. Ada peletakan salah dulu atau Belum kedua. ini kita gimana? Peletakan batu. Peletakan batu dulu. Ya sebentar. Ya. Tidak perlu